Third. Turn around. May signal daw. Hinay kayo. Ah, di ka puta ko ah. Induta dari dong eh. Anak itu. Yati. Dugaya naman nasakag ni na dong eh. Ha? Dugay kayo. May klaro niyo kuan. Klaro. Hindi mo. Di, gubaon ang kwandong katong kwandong shackle sa kwandong. Hugor ba kani kung short dong? Due to the poor wireless connection you focus was ended. Dong, picture ko diri balik dong ha. Open sa kuno. Kurigo na bata. Lakumin. Paling ligo ang dagat niya. High blood. Si Taurus ano ko? 1304, di ba? 1305. 1305. Ah, katara pa kog 5. Oh, katara pa kog kanto 12. Arap ka, 12. Sayang ito, 12. Ano ba gabitong? Sa. Pwede rin. Yan nag-drill, grabe ko kuya drill la eh. Sunog, sunog mo yun. Sunog ito di ay, tino di ay. Sunog ito. Sa sunog lang ako. Sa laundry. Puta, ha? Sunog dito ko na sa laundry. Sige, may kapalpak ng kwan di ay. Ha? Dito, life boat po dong, kiyawan ko rin nina dong eh. Galans, galabyog-labyog. Basta mag-lunch kaya dito ang apong ko at just for it. Third. Captured. Let's go, let's I go. thought only the stain is third. Oh, which team are playing? Huh? Very Ha?